Bonjour tout le monde, donc المفروض هيدي آخر محاضرة إن شاء الله. Tout d'abord, on va commencer par la différence entre une cellule animale et une cellule végétale. Quelle est la différence مرة معنا من الجروند فاكيول للبرواز cellulosique للسنتريول للكلوروبلاست وغيرهم كلهم ما حنرجع نعيدهم، وأكيد هي مرقوا معكم بالهيستولوجي فيجيتال، مرق معكم كمان شو معنات بروا بريمير سكوندير ونمال معين وكلهم ما حرجع فوت فيهم، المفروض أخذتوهم بالهيستولوجي. Donc juste, je vais détailler un peu les différences entre cellulose ou hémicellulose ou pectine. À savoir que la paroi primaire est composée par des glucides lignés, cellulose 25%, hémicellulose 25%, pectine 35%, on a des protéines autour de 5%. هلا السكر هن السليلوز والهيميسيلولوز بما انه عندهم تكستير gluante, هدفهم c'est de faire la liaison en fait entre les fibres de cellulose. Donc je répète, la paroi est composée essentiellement des glucides et des protéines, et parmi ces glucides on parle de l'hémicellulose, de la cellulose et des pectines. Donc la cellulose, comme vous le constatez, c'est un polysaccharide linéaire مع أي ramification et qui est composé de beaucoup de glucose, 300 à 3000 résidus de glucose. Glucose basse, il est homogène. Ça donne une sorte de rigidité et de la résistance contre les tensions pour la paroi. La dégradation de la cellulose va libérer l'unité بنسميها cellulobiose اللي هي عبارة عن disaccharides أكيد يعني de glucose après dégradation de la cellulose. Par contre, l'hémicellulose, comme vous le constatez, il y a des ramifications. C'est un polysaccharide neutre à plusieurs ramifications. السكرات تبعيته الأساسية هي عبارة عن cinquantaine résidus de glucose وعليهم attaché des ramifications مؤلفين من شو؟ xylose, galactose et fucose. كان السكرات عبارة عن جلوكوز وراميفيكاسيون عبارة عن autre sucre xylose, galactose et fucose. البكتين هو عبارة عن بوليساكاريد أسيد هيتروجين أكيد إنه مؤلف من plusieurs choses هلا بنشوفهم. السكرات مؤلفة فعليا من chaîne courte de plusieurs courtes chaînes de la galacturonate. ما تحفظوا لي بيتا 1 4 ولا الفا ولا يعني ما تحفظوا لي vraiment juste une seconde. Donc je m'excuse. La pectine est composée donc de plusieurs courtes chaînes de galacturonates. À l'extrémité de ces galacturonates, en fait, sont reliées d'autres chaînes de راموز الأزرق يعني اللي شايفينه الراموز. هلا لما نقول galacturonate ممكن يكون عندي يا إما ميثيلي أسيد يا إما أسيد l'acide galacturonique. À savoir que la pectine, en fixant l'eau et certains cations, donne à la paroi une sorte de consistance gélatineuse. Et lorsqu'on dit les 5% des protéines, il y a un glycoprotéines de nature structurale fibreuse qui sont riches en hydroxyproline et qui possèdent une fonction de croissance de la paroi. On va trouver également dans la paroi d'autres substances qui sont entreposées entre les microfibrilles de la cellulose, qui sont déposées entre les microfibrilles de la cellulose. هدف هالautre substance c'est la lignification نحكي عن اللينين, la minéralisation ou bien la gélification نحكي عن اللينين, الكيتين et certaines substances cuticulaires مثل البروتين والسير, السوبرين etc. comme minéraux نحكي عن الكربونات وعن السيليكات. Donc lorsqu'on dit لينين et كيتين لازم نعرف انه الكيتين مثلا بنلاقيها chez les champignons, chez certains algues, insectes et crustacés مؤلفين من أسيتيل glucosamine. بينما
الليني لاقيها فريمون chez la paroi مثل ما اخذتوها بالهيستولوجي فيجيتال ماتور يعني خلص لينيفيé يعني ما في يعمل اي ايشانج يعني مور. Donc seulement dans la paroi mature ça augmente la rigidité et la résistance mécanique مطرح ما هو موجود. وصلنا على البلازموداسم. البلازموداسم مثل ما حكينا انه في عنا جونكشن جاب بالسلول انيمال. لما حكينا بالجونكشن لازم نعرف انه بالسلول فيجيتال كمان في عنا دي بون سيتوبلازميك بنسميهم لي بلازمو لي بلازموداسم. هن عباره عن كانال اذا بدكم عباره عن كانال اذا بتلاحظوا هون فوالا عباره عن كانال وهول الكانال اون فات سون رولي اونتر يعني هي اول سلول اذا بدكم وهي ثاني سلول اللي تحت بيناتهم في كانال وهي الكانال الانترميديير تاع بيناتهم التونال بنسميه دو ديسمو تubule. وهي ديسمو تubule عباره اذا بدكم عن ديفياسيون دي فيرتيكول دو ريتيكولوم endoplasmique. Il faut savoir tout ce qui est inférieur à 1 kilo dalton ou bien à 1000 dalton, il est capable de passer à travers le plasmodesme. Donc, donc هذه ريتيكولوم اندوبلازميك وهذه ريتيكولوم اندوبلازميك وعندنا دي فيرتيكول en fait de desmotubule وهي القناة سميناها كلها plasmodesme pour faire passer l'échange de cytoplasme entre deux cellules voisines. بالنسبة للديفلوبمون الباروا بريمير ولا مال ولا سكوندير هو الهيستولوجي فيجيتال ما حنشرحهم هذه السنة. j'attaque directement vers le vacuole végétal. Donc, à savoir que les cellules végétales sont caractérisées par la présence des grandes vacuoles. Ces vacuoles, en fait, ça peut atteindre le volume d'avant 80% du volume de la cellule mature. La taille ou un nombre varie en fonction de la cellule et son degré ou bien état de différenciation. كنا بنعرف إنه الفاكيول عندها ممبران اسمه tonoplast. C'est une grande vésicule entourée par une membrane qui s'appelle tonoplast. بما انه ممبران مثل اي ممبران بيولوجيك اكيد حيكون هدف الفاكيول هو l'échange grâce à la présence du tonoplast, l'échange entre l'intérieur de la vacuole et l'extérieur de la vacuole. يعني قصدنا فيها cytosol dans les deux sens. هلا شو معنى ترانسبور اكتيف وباسيف وبينوسيتوز فريمون مش مطلوبين منكم بس انه بهمني اعرف انه مثل اي ممبران بيولوجيك لكن في عندي échange entre l'intérieur de la vacuole et l'extérieur اللي هو cytosolique. Plusieurs fonctions sont attribuées aux vacuoles végétales. On a vraiment stockage des déchets, des molécules toxiques, des sels minéraux, tout ce qui est en excès. Stockage de l'eau, des ions, des carboxyliques. Il faut vraiment stockage. Il faut également mettre l'isosome, le vacuole, إذا بدكم مثل l'isosome عند السلول animale. هدفها l'autophagie والhétérophagie. يعني dégradation de l'اشياء qui est intérieure de la cellule ou qui provient de l'extérieur de la cellule grâce à la présence des hydrolases. L'hydrolase بنلاقيهم à l'intérieur de la vacuole. بالliquide إذا بدكم نسميه suc يعني ensemble d'enzymes suc vacuolaire بس ما تعلقوا على الكلمة ما تحفظوها يعني في الداعي. ففي عندي جوات الفاكيول في عندي vraiment des enzymes de nature hydrolase واكيد عندي مثل الليزوزوم عندي des pompage plus. لكن هدف الفاكيول fonction de digestion. نسميهم إذا بدكم فوتو ليزوزوم بتعمل لكن أوتوفاجي وبتعمل هيتروفاجي. عندنا كمان لازم نعرف إنه certains types de vacuoles هدفهم la turgescence et la régulation de la propriété osmotique بنسميها fonction homéostatique. هون بدنا نحكي عن الفاكيول كونتراكتيل. الفاكيول كونتراكتيل بالزمانات كان اسمها فاكيول pulsatile بس حاليا هو فاكيول contractile. مثل ما اتفقنا هدفهم vraiment fonction c'est de la régulation de la pression osmotique la turgescence. إذا كانت معبية الفاكيول نقول diastole إذا فاضي بنسميه systole. أكيد في عندي des pôles au niveau des vacuoles. C'est pour réguler vraiment les mouvements de l'eau. Voilà. كمان الفاكيول pulsatile أو contractile كمان مثل أي فاكيول طبيعي في عندنا stockage de plusieurs substances de sécrétion de plusieurs métabolitains, produits intermédiaires, site d'accumulation des substances de sécrétion
et des métabolites. Je pense que ça suffit ما بدي أوسع أكثر من هيك عن الفاكيول فيجيتال. بنوصل على البلاست. كلنا بنعرف إنه هالبلاست بنلاقيهم فعليا جوست عند chez les végétaux. يعني قصدنا بروسو موضوع بنحكي عن الألك. les précurseurs تبع هالبلاست مثل ما ملاحظين هون بالشمال اسمهم les proplasts. le proplast أو proplastide مثل ما ملاحظين عنده ممبران اكسترن. هذا ممبران انترن منه مبين في ممبران اكسترن في ممبران انترن وجوا بسميها الاسباس سترومال. وشو كاتبين هون selon le tissu et les conditions de l'environnement هذا proplast peut se différencier يا اما en leucoplast يا اما en chloroplast يا اما en éthioplast يا اما en chromoplast. وفعليا إذا في عندي فريمون لوميير كافي حيتحول البروبلاست لكلوروبلاست، بس إذا ما عندي لوميير هالبروبلاست حيتحول لشيء بنسميه الإتيو بلاست. كلنا بنعرف إنه الكلوروبلاست هن ريسبونسابل دو لا كولور فير اون فات. ليش؟ لأنه عندهم كلوروفيل اللي بقلبهم، يعني هن اللي بيصير فيهم فعليا سي لو سياج دو لا فوتوسينثيز. وكمان حتشوفوا بعدين انه عندهم دي بيجمون بنسميهم دي بيجمون دو لا كاروتينويد اللي فيها البيتا كاروتين. لكن اذا ما عندي لوميير البروبلاست بتتحول لاتشوبلاست، في لوميير بتتحول لكلورو بلاست. الكروموبلاست زياده عن الكلوروبلاست اللي فريمون تري ريش اون بيجمون كاروتينويد. عندنا فعليا عندنا الروج، عندنا الجون، وعندنا الاورانج. اكيد هالبيجمون هن ريسبونسابل دو لا كولور للوراق للبيتال وحتى للراسين. et pour les fruits لما تصير ماتور او بنسميهم les fruits mûrs. لكن هول الاثنين سون كولوري. اذا بنلاحظ اللوكوبلاست هو عباره كان عن بلاست انكولور، هول فيهم بيجمون، هول هذا ما في بقلبه بيجمون لكن سون بيجمون. هدفه فعليا ستوكاج يا اما اون اميلوبلاست، اوكي، اميلوبلاست، اليانوبلاست اي بروتيونوبلاست. الاميلوبلاست من اسمها هدفها ستوكاج دو لاميدون، il est incolore مثل بيجمون هدفه ستوكاج دو لاميدون. الاليانوبلاست par contre l'hélioplaste c'est pour stocker en fait les gouttelettes de l'huile et des lipides وهي من اسمها stockage des protéines. Donc on continue par le chloroplaste. Je pense maintenant comme بالhistologie végétale وحتى بالcytologie انه هدفها فعليا c'est la photosynthèse لانه في بقلبها الكلوروفيل. Donc c'est de transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique. Donc إذا بدنا نحكي كstructure الكلوروبلاست elle est délimitée par une double membrane, la membrane interne et membrane externe. Entre les deux membranes في عنا une sorte d'espace بنسميها espace intermembranaire. وà l'intérieur du chloroplaste l'espace اللي بتكون اللي جوا بسميها stroma, l'espace interne qui est délimité par la membrane interne stroma. وشو بنلاقي جوات الستروما؟ بنلاقي هول التيلاكويد اللي فيهم البيجمون كلوروفيليا، والأمبيمون لهالتيلاكويد بألف شيء اسمه جرانوم. لكن je répète double membrane، espace entre les membranes، l'espace الجواني كلها السرفاس الجوانية qui est délimitée par la membrane interne سميتها ستروما، بقلبها des zoos des enzymes des ions اللي بنحكي عنهم. Avant de commencer par ou bien de détailler la structure, نعتبر que les chloroplastes ont évolué à partir des bactéries photosynthétiques selon la théorie d'endosymbiose. كانت évolution à partir des bactéries photosynthétiques. مثل ما ملاحظين الفورم تبعه مثل اللونتي il est lenticulaire. وفعليا كل ما كانت السلول فوتوسينثيتيكمون اكتيف كل ما كان عندي اكثر كلوروبلاست. كان نسبيا نومبر اوتر 20 à 50 اذا بدكم تقريبا
ben, ça peut augmenter avec l'activation ou bien avec l'activité photosynthétique de la cellule. طول ما هي active photosynthétiquement طول ما كان عندنا أكتر chloroplaste. Et on considère en fait que la distribution de chloroplaste, elle est homogène dans le cytoplasme, qui dit ça peut varier selon le type cellulaire, ben, حسب proche du noyau ou bien de la paroi cellulaire. Tout dépend en fait de la quantité d'énergie. Sa distribution, elle varie avec la quantité d'énergie lumineuse. وكمان الديبلاسمون والديفورماسيون الكلوروبلاست il dépend en fait du courant cytoplasmique اللي بنسميه الموفمون اورجانيك اللي بنسميه cyclose. لكن le courant cytoplasmique. À savoir que ces chloroplastes également peuvent se diviser. Donc tout d'abord on a élongation, on a duplication de l'ADN, ou on a coupure ou constriction de la partie ou bien de la portion centrale du chloroplaste. De point de vue structural, مثل ما قلنا le chloroplaste est délimité par je m'excuse. Donc je m'excuse, je répète. Donc enveloppe qui est formée par une membrane externe et une interne. Entre les deux membranes, il y a un espace intermembranaire. À savoir que la membrane ou bien l'enveloppe, en fait, il est riche en galactolipides. الفرق بين الممبران interne والاكسترن انه اكتر الممبران interne il est plus sélectif, il est riche en plusieurs transporteurs, ça contrôle اذا بتكون l'échange يعني اعتبرناه barrière d'échange entre le cytoplasme et l'intérieur du chloroplaste اللي هي stroma. Par contre les membranes externes contiennent des porines, des pores qui sont perméables aux plusieurs molécules de très faible poids moléculaire. À savoir que également que la membrane externe ou interne a une composition qui est vraiment très proche de la membrane plasmique, très proche de la membrane plasmique. Donc on arrive à la stroma. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le stroma? إذا بدكم شو هي stroma? Stroma c'est l'espace ou bien c'est la surface qui est délimitée par la membrane interne. Et c'est l'intérieur des chloroplastes. On va trouver surtout les thylakoïdes. On va trouver beaucoup de protéines chloroplastiques. On va trouver du lot acquidé, on va trouver des ions, de l'ADN double brin circulaire. On va trouver acquidé qui ne contient pas des histones. On va trouver les enzymes nécessaires pour la réplication et pour la transcription et pour la traduction. On va trouver le biscuit khatwa botanique par Dr Temsah. On va trouver des ribosomes qui est plutôt semblable aux ribosomes bactériens. Et on va trouver également des grains d'amidon. Et on va trouver également les globules, les globules plastidio, bien plastoglobules. اللي هن عبارة فعليا مش مثل تعرفون عبارة عن lipoprotéines qui sont interassociés entre eux et avec la membrane thylakoïdienne. Ce sont des lipoprotéines. Donc on arrive au thylakoïde. لازم نعرف شو هو التhylakoïde إذا بدكم مثل ما مكتوب تحت. C'est le site de la photosynthèse et de la production de l'ATP. Donc un site de la photosynthèse et de production de l'ATP. Surtout في بالهم مثل ما اتفقنا في بالهم des pigments photoréceptrices 10% اللي هن بنحكي عن الكلوروفيل وبنحكي عن الكاروتينويد. لما نقول التيلاكويد لازم نعرف انه هن عبارة عن سيستم اذا بدكم سيستم دي ممبران qui est organisé en vésicule ou bien en sac. وهالممبران qui sont intercommunicantes ou sont indépendantes de la membrane interne. يعني هن بانية فعليا dans le stroma et sont indépendants de la membrane interne. ومثل ما ملاحظين التيلاكويد se divise en deux catégories. عندنا التيلاكويد اللي بألفوا شيء بنسميه جرانوم، يعني عندنا امبيلمون دو تيلاكويد مثل البياس زوموني مجمعين مجموعة بألفوا الجرانوم أو الجرانا، c'est la même chose. وبنسميهم تيلاكويد جرانير. ده كان فورم ديسكويد امبيلي، يعني عبارة عن مجموعة تيلاكويد امبيلي les unes فوق les autres comme les pièces de monnaie. جمعهم اسمه جرانوم أو جرانير. وعندنا les thylakoïdes qui sont plus longs et qui ne forment pas en fait du granome.
هدفهم يوصلوا الجرانول ببعض، بنسميهم تيلاكويد انتر جرانير ou bien ستروماتيك. مثل ما قلنا هولي امبيلي فوق بعضهم، هولي ne sont pas empilés, sont plus longs. اوكي، وهدفهم de faire la liaison entre les thylakoïdes جرانير. لازم نعرف انه الانتريور دو تيلاكويد بنسميه لوميير او اللومن يعني لوميير. وفعليا التيلاكويد هو عباره عن ممبران بكوش ليبيديك. ما هقول فوسفوليبيديك لانه اللي تري ريش اون جالاكتوليبيد اكثر من الفوسفوليبيد. بلاقي تقريبا 40% دي ليبيد تقريبا 50% دي بروتين. ومثل ما اتفقنا الليبيد عندنا جالاكتوليبيد بو دو فوسفوليبيد. ولما نقول بروتين في عندنا سورتو بنحكي عن الاتي بي سنتيتاز. ولما اقول بيجمون مثل ما اتفقنا 10% دو بيجمون قصدنا فيها الكلوروفيل وقصدنا فيها الفوتوريسبتور، قصدنا فيها الكلوروفيل وقصدنا فيها الكاروتينويد. جو مكسكوز. لكن جو ريبيت الامبيلمون ديسكويد سميناهم التيلاكويد جرانير. واتفقنا تيلاكويد انتر جرانير سون بلو لون. وهدفهم الانتر كونيكسيون en fait entre les thylakoïdes granaires. On va trouver ça surtout chez les végétaux autotrophes photosynthétiques pour synthétiser la matière organique à partir de la matière inorganique. ما تنسوا الفورمule de la photosynthèse 6CO2 plus 12H2O en présence de la lumière هيعطينا C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. بكل بساطة إذا بدي آخذ أنا الرياكتيف اللي هن CO2 والH2O واللوميير، ما تنسوا اللوميير بلاقيه بالأتموسفير، ما تنسوا CO2 بلاقيه كمان بالأتموسفير. الH2O أخذتوها بالهيستولوجي فيجيتال بلاقيها تحت بالراسين إذا بدكم يسوا أبسوربي بار لي بوار أبسوربونت، وبيطلعوا من تحت لفوق من خلال ما تنسوا الإكزيلام. نحكي عن الساف بروت. لكن صار في عندي CO2 اتموسفير، لوميير اتموسفير، وCO2 وH2O. ما تنسوا اهم شيء بالرياكشن اللي هي الكلوروبلاست. بدي كلوروبلاست، عندي كلوروبلاست، عندي لوميير، عندي CO2، عندي H2O، صار في عندي فوتوسنتاز. لكن ليبراسيون لشو لC6H12O6 اللي هو كومبوزي اورجانيك مثل ما اتفقنا، فابريكاسيون دي سبستانس اورجانيك. وشو هن الماتيريال انورجانيك او مينرال اللي قصدنا فيها CO2 والH2O plus لكن les produits لكن C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2 H2. On commence par le cycle cellulaire, ça décrit en fait les différentes modifications. Donc ça concerne différentes modifications structurales et métaboliques qu'une cellule diploïde a un chromosome qu'elle subit en fait entre le moment de sa formation et le moment en fait de la fin de la division. يعني fin de la division قصدي لما تحول من une cellule لما أحصل منها على deux cellules filles identiques du point de vue génétique. اللي بيهمني أعرفه إنه السيكل سيلولار مؤلف من deux grandes parties، مؤلف من انترفاز ومؤلف من ميتوز. لكن انترفاز plus mitose forme le cycle cellulaire. Et en fait, la durée du cycle cellulaire, elle varie selon l'âge des cellules, selon la nature des tissus et selon l'organisme. Il y a des modifications en fait, ou bien la variation, elle est vraiment importante selon l'âge des cellules, l'organisme et la nature des tissus. برجع بعيد لكان هالسيكل سيلولار مؤلف من انترفاز، والانترفاز il est divisé en phase G1 phase très importante اسمها phase S اللي فيها الريبليكاسيون du matériel génétique، وعندنا الفاز G2. لكن هول الثلاثة بألفوا الانتر فاز. أكيد في عنا قبل الفاز G1 في عنا فاز d'attente بنحكي عن الفاز G0. voilà on attend le signal de division هلا بنحكي عنه hors du cycle cellulaire، بس هي برات السيكل سيلولار الفاز G0. إذا بدي أحكي بس سيكل سيلولار في عندي G1 S G2 جمعوا مع الميتوز بألفوا ce qu'on appelle cycle cellulaire. هيدي إذا عم بحكي أنا سيلول سوماتيك ديبلويد. إذا بدي أحكي سيلول جيرمينال سكشوال أبلويد هون بنحكي عن الميوز، ومنه بالسيتولوجي ما بنحكي عنه بكور سيتولوجي. الديفيزيون ميوتيك اللي هي مألفة من دو ديفيزيون، واحدة ريدكسيونال واحدة إيكواسيونال، بتاخدوها بالأمبريولوجي جو.
Donc on commence, on va détailler l'interface. مثلا سواء كان cycle هو عبارة عن interface لكن G1 S G2 وميثوز اللي هي عبارة عن promo avec toi prophase métaphase anaphase et télophase. دونك إذا بدنا نحكي انترفاز الانترفاز اللي هي إذا بدكم entre deux mitoses. C'est la phase qui est comprise entre deux mitoses, يعني fin du mitose et le début du mitose suivante. هالانترفاز مثل ما قلنا مقسوم من trois phases G1 S et G2. بصير فيها أكيد بصير فيها مثل ما قلنا الريبليكاسيون du matériel génétique، بصير فيها croissance، بصير فيها différenciation، بصير فيها plusieurs activités. C'est une phase de préparation à la mitose. مثل entre deux mitoses c'est une phase de préparation à la mitose. وهالدوري دو الانترفاس تقريبا مثل ما ملاحظين هي النسبة الأكبر من وقت السيكل سيلولار، تقريبا 90% أو موان دو لا دوري دو سيكل سيلولار كوقت نسبة للميتوز. والدوري تاعتها سورتو elle dépend du type cellulaire et des conditions physiologiques cellulaires. لازم نعرف إنه G نسبة لكلمة gross يعني كرواسونس، وS نسبة لكلمة synthèse. لكن في عنا G1 في عنا croissance synthèse croissance. G1 croissance et préparation à la phase de réplication. G2 croissance et préparation à la phase mitotique. G0 اللي هي برات السيكل سميناها voie de repos. On attend le signal de division هلا بنحكي عنه cycline etc. Voilà, je pense que هو إذا بتقروهم كلهم قلتهم. لكن entre deux mitoses, fin du mitose et début de la suivante, varie entre le type cellulaire et les conditions physiologiques. الدورة الأكبر من السيكل هي 90% من السيكل يعني كوقت. الأكتيفيتي ميتابوليك بصير فيها كتير موديفيكاسيون وديفيزيون كرواسونس بصير بالانترفاز. وقلنا G1S et G2. بنبلش بالفاز G1. Donc je vous rappelle la phase G1 اللي هي يعني بين الميتوز وبين au début de l'interphase. C'est une phase de préparation à la réplication à la phase S. كان هي بين الميتوز والphase S. أكيد la durée de la phase G1 elle varie en fonction du type cellulaire. ولازم نعرف إنه الphase G1 elle est vraiment très courte بالcellules cancéreuses بالcellules souches حتى. شو بصير عنا بالphase G1 مثل ما قلنا G نسبة للكرواسونس بصير في عنا croissance et préparation à la phase S. بصير في عنا vraiment beaucoup de transcription et de traduction. croissance يعني قصدنا فيها التاي de la cellule il va doubler. أكيد ما في عنا réplication ما في عنا duplication de l'ADN. ما تنسوا أنا جاي من ميتوز عم بلش فاز G1 فعندي كروموزوم مع une seule chromatide. وهذا الكروموزوم il est vraiment décondensé il est déroulé مثل ما قلنا عم نحضر للفاز S. فإجباري يكون في عندي كروموزوم décondensé déroulé ويكون كروماتين de nature diffuse. وأكيد السيلول qui ne se divise pas il reste en phase G0. لكن جو ريبيت الفاز G1 مثل ما ملاحظين تيجي بين الميتوز وبين الفاز S. اتفقنا préparation à la phase S صار في عنا croissance. واتفقنا كروموزوم مونوكروماتيديان كروماتيد واحد كروماتين ديفو. traduction transcription بس ما في عندي ريبليكاسيون. أنا ريبليكاسيون بتصير هون. فمشان هيك إذا بلشت أنا بN أدي N هون 2N هون صار في عندي دوبليكاسيون بالفاز S. الفاز G2 عم حضر للميتوز بين الأس والفاز والميتوز. كل هول سميناها سيكل سيلولار. هي G1 S G2 قلنا انترفاز وهي نسبة الوقت أكتر. إذا بتلاحظوا إذا بلشنا بالساعة 3 لل 21 تقريبا 90% من وقت الديفيزيون تقريبا عم بحكي أنا كوقت هو عبارة عن انترفاز. وسافاري أكيد selon les types cellulaires selon l'état physiologique وغيره. الفاز S دونك بنبلش بالفاز S. طول ما انه ما عندي الاس بروموتينج فاكتور الاس فيس بروموتينج فاكتور يعني الاكتيفاتور دو فاز اس طول ما انه هو منه موجود طول ما انه السيلول بضل بالفاز جي ان. هو عباره فعليا الاس بي اف هو عباره عن كومبلكس سيكلين سي دي كا
دونك عبارة عن كومبلكس سيكلين سي دي كا بيعمل فوسفوريلاسيون برضو ما في داعي تفوتوا بالتفاصيل هذه بس في عندنا سيكلين سي دي كا لكن بالفوسفوريلاسيون ça va activer l'entrée en phase ou bien le début de la phase S والphase S فعليا السلول اللي كان باس من 2N أو 2Q à 4Q فعليا ما بنوقف الفاز S إلا لما يصير فعليا quantité de l'ADN a complètement doublé وساعتها لما نخلص vraiment doublement ساعتها l'activateur de la phase S sera éliminé يعني بغير معنى إذا عندي أنا réplication de la totalité de l'ADN on va passer من chromosome مؤلف من molécule وحدة لchromosome مؤلف من 2 molécules d'ADN يعني من 2 chromatides qui sont reliés entre eux par au niveau du centromère. لازم نعرف كمان انه pendant la phase S في عندنا كمان بنكمل transcription de différentes ARN بس surtout de l'ARN messager بينما السنتاز des autres ARN il est vraiment ralenti لكن بنكمل transcription وبالاخص للARN messager. كمان في عندنا réplication للسنتريول بتصير بالphase S وبعدين ils vont se séparer pour former ce qu'on appelle un procentriole à l'extrémité de chaque centriole. والélongation en fait va continuer بالphase S وبالphase G2 وبالphase G2 بس نقول phase G2 c'est une courte phase شو يعني إذا وصلنا على G2 قطعنا الphase S يعني أنا عندي كروموزوم أدو كروماتيك qui sont reliés par un centromère قلناها فعليا بنكمل سنتاز d'autres بروتين عم تكمل فعليا بالفاز G2 بس أهميتها إنه عم نحضر فعليا للميتوز. Donc je répète, phase de la préparation à la mitose و pendant cette phase مثل ما قلنا كملنا للtranscription كملنا traduction بس فعليا أنا بدي فعليا les enzymes nécessaires à la condensation du chromosome. ليش؟ مثل ما قلنا عم نحضر للميتوز فأنا بطبيعة الحال عم يصير في عندي série de phosphorylation marqué au niveau de la phase G2 عم حضر للميتوز فطبيعي يكون عم حضر لكل شيء بروتين nécessaire pour la condensation des chromosomes فنوصل للفاز ميتوتيك أو الفاز M أو الميتوز. La mitose est caractérisée كمان également par un partage du noyau هي بنسميها كاريوسيناز ou bien division du noyau كاريوسيناز et division du cytoplasme de la cellule mère dans les cellules filles يعني هي بنسميها cytocinèse لكن division du noyau et division du cytoplasme أكيد division du noyau قبل division du cytoplasme. بآخر الفاز M طبيعي les deux cellules filles حصلوا على كل شيء أورجانيت بالسلول مير من السلول مير de façon تقريبا équitable بس على الأكيد ال ADN il est vraiment divisé d'une façon équivalente ou bien équitable. مثل ما قلنا بالفاز S في عنا فاكتور S أو ال SPF سميناها ال S promoting S phase promoting factor في عنا هون كمان ال M phase promoting factor أو مسميه ال MPF. على فكرة ال SPF وال MPF هن عبارة عن كومبلكس سيكلين سيديكا بس حسب الناتور دو لا سيكلين مثل ما قلت لكم مطلوب منكم فعليا تفوتوا بديفيرون تيب دو لا سيكلين ففعليا جو ميكسكوز دونك مطلوب منكم فعليا تفرقوا بين ديفيرون سيكلين بس اعرفوا انه ال SPF وال MPF هن عبارة عن كومبلكس سيكلين سيديكا qui par phosphorylation qui vont activer ou bien la phase S ou bien la phase M ومحفوظ أكثر بتفاصيل تانية. لكن هيميتوز مثل ما قلنا من قبل إنه مقسوم إلى 4 فاز سكسيسيف مثل ما أخذتوها بالترمينال promo avec toi كان P pour prophase M pour métaphase A pour anaphase et T pour télophase et T pour télophase. وفعليا durée de mitose أكيد varie selon le type cellulaire ou l'état physiologique ou l'environnement أكيد de la. Donc voilà, on juste مطلوب منكم تعرفوا إنه que le cycle cellulaire est contrôlé par plusieurs complexes cyclines CDK. Ok? ما تحفظوا لي إذا ال A ولا ال B ولا ال D ولا ال E etc. Ok? فإنه هالcycle cellulaire vraiment il est régulé par un complexe qui sert à un bon déroulement إذا بدكم du cycle cellulaire.
وبالتالي إذا ما عندي هالكومبلكس ما عندي باساج من phase لphase. Ok? لكن toutes ces phases en fait ou bien ces étapes sont régulées par plusieurs complexes cyclines CDK. وأكيد في عنا plusieurs réactions de phosphorylation. مش مطلوب منكم أبدا تعرفوا هالديتايات. وصلنا على البروفاز. دونك أسافوار بالبروفاز كل شيء هنحكيه بالبروفاز هيصير عكسه بآخر التيلوفاز. يعني لازم نعرف إنه بصير في عنا début de condensation des chromosomes. وفعليا هالكوندنساسيون عم تكون بروجريسيف بالبروفاز. ما تنسوا لما أنا أقول كروموزوم يعني عندنا كروموزوم مؤلف من دو كروماتيد qui sont unis par le centromère. مع الكوندنساسيون هالكروموزوم عم بيقربوا شوي شوي من الانفلوب نوكليير. بنفس الوقت on va constater en fait que le nucléole va diminuer de taille وبآخر المطاف il va disparaître. وفعليا لما الكوندنساسيون دو كروموزوم termine هنوصل لمحل يصير في عنا une sorte de phosphorylation de la lamina nucléaire. يعني هاللامينا elle va se dégrader et par la suite l'enveloppe nucléaire va se fragmenter en plusieurs مثل ما شايفين en plusieurs fragments en plusieurs fragments. Du point de vue cytoplasmique مثل ما ملاحظين أول شيء déjà السلول عندها فورم أروندي ou bien فورم سفيريك. وفعليا إذا لاحظتوا عم يصير في عنا بالبروفاز فورماسيون للفيزو أكروماتيك. يعني بغير معناها deux centrosomes ils vont se positionner vers deux pôles opposés de la cellule. حوالين هاي بسميها ديبلوزوم مؤلفة من دو سنتريول إذا بتكون أو سنتروزوم. حوالين إذا لاحظتوا بلش يطلع عندي une sorte de microtubules courtes qui sont نسبيا nombreuses وعندهم أسباب بنسميها أسباب étoilées. هولي en fait ces différents microtubules qui rayonnent autour du centrosome بنسميهم les acides. وفعليا بنفس الوقت عم يصير في عندي من السنتروزوم للسنتر de la cellule عم بيصير في عنا prolongement en fait des microtubules. deux microtubules qui proviennent des centrosomes vont se rencontrer ou se chevaucher pour former ce qu'on appelle le fuseau mitotique. وبالتالي صاروا deux pôles interconnectés. لكن نرجع من عيد شو عم بيصير في عنا بالبروفاز؟ عم بيصير في عنا formation de fuseau مثل ما اتفقنا condensation du matériel en chromosome fragmentation de la membrane nucléaire. كل هول قلناهم بالسلايد اللي مرقت. شو عم بيصير في عنا؟ عم بيصير في عنا formation للفيزو دي ديفيزيون مثل ما اتفقنا autour du centrosome في عنا des fibres de protéines à partir de pôles qui rayonnent en fait مثل يعني autour سميناهم les acères autour sous forme étoilée autour du centrosome. وبنفس الوقت في عنا هالميكروتوبيول qui se projette entre les deux centrosomes et se rencontrent et se chevauchent pour former ce qu'on appelle le fuseau de division. اوكي دونك اون برانسيب كل شيء قلنا مرق بهيدي السلايد حيكون موجوده. كان لامينا فوسفوريليشن فراغمونت قلناها سيلول سفيريك قلناها الاسير قلناها الميكروتوبيول بولار قلناهم اللي هن اونتر لي دو سنتروزوم سميناهم ميكروتوبيول بولار ما قلتها كلمه بولار. condensation du matériel génétique chromosomique كمان قلناها. voilà كمان فريمون هيدي السلايد بتعرفوها quels sont les rôles des centrioles en rapport avec les ميتوز. كلنا صرنا نعرف انه فعليا دوبليكاسيون للسنتريول عم تصير بالانترفاس فعليا افون لا ديفيزيون سيلولار يعني افون لا ميتوز. شو هدفها؟ مثل ما قلنا سنتريول او السنتروزوم اللي هو مؤلف من دو سنتريول سي لو سنتر اورجانيزاتور دي ميكروتوبيول عم بيعطيني ميكروتوبيول وبنفس الوقت il va élaborer مثل ما قلنا الميكروتوبيول اللي هن لي زاسير اللي حكينا عنهم اللي كي رايون autour du centrosome. لكن هالأجزاء اللي sont formés par les microtubules rayonnant autour de deux centrioles du deux pôles de la cellule. اوكي مثل ما اتفقنا كمان اوتر رول دو سنتريول مرقت معنا على الاوريجين دو سيل دي فلاجيل حكيناها بعدين بوقتها حكيناها من قبل
بين البروفاز والميتافاز في عنا إتاب بنسميها لابرو ميتافاز. هون فعليا عم نحكي عن الرupture de l'enveloppe nucléaire et capture des chromosomes par les fibres de fuseau. C'est juste en fait avant la formation de la plaque équatoriale اللي هو caractéristique للميتافاز. لكن الديبي تبعها c'est rupture de l'enveloppe nucléaire. الفان تبعيتها يعني الديبي de la métaphase c'est لما يصير في عنا formation du plaque équatoriale. ومن خصائص البروميتافاز انه صار في عندنا شيء بنسميها الاباراي اكروماتيك. الاباراي اكروماتيك ça regroupe en fait le centrosome, ça regroupe les astères, ça regroupe les microtubules polaires. يعني شفتوها بالسلايد اللي مرقت كلها هي اللي بسميها appareil achromatique. Les pôles, les centrosomes, les astères qui sont alentour des centrosomes et les microtubules polaires entre les centrosomes. فوالا. واكيد مثل ما قلنا بهالبريميتافاز صار في عندنا اجباري روبتور كومبليت دو لونفلوب نوكليير، واجباري مثل ما حكينا باخر البروفاز صار في عندنا اتاشمون فات للكروموسوم او فيزو ميتوتيك. وانا حكيكم من قبل انه نيفو دو سنترومير في عندنا دو كينيتوكور هن عباره عن بروتيين. À savoir que pendant la prémétaphase, en fait, ces protéines vont effectuer une sorte de maturation, donc maturation des kinétochores sur le centromère. وبنفس الوقت السنتروزوم il va fabriquer en fait des microtubules جداد dirigés vers les kinétochores وبسميهم les microtubules kinétochoriens. Ces microtubules kinétochoriens ont une fonction essentielle en fait, c'est d'orienter les chromosomes dans un plan perpendiculaire au fuseau mitotique. Mitotique. Et par la suite, ça facilite en fait la migration des chromosomes vers le plan équatorial de la cellule. هون عم بحكي أنا ساعتها بالميتافاز، عم تسهل عملية الميتافاز، يعني بحضر للميتافاز إذا بدكم. وصلنا على الميتافاز مثل ما اتفقنا هالميكروتوبيول كينيتوكوريان عملوا البروجيكسيون بيربنديكولار دي كروموزوم dans le plan équatorial. بنفس الوقت لي كروموزوم دوبليكي صاروا ماكسيموم كوندونسي. ليش بنوقف السلول بالميتافاز اذا انا عم بعمل اتيود سيتوجينيتيك؟ لانه فعليا لي كروموزوم هن ماكسيموم كوندونسي بالميتافاز. مشان هيك بنحط شيء اسمه الكولشيسين اون فيت pour bloquer les cellules en métaphase. مشان هيك بنعمل الكاريوتيب لكن البيلون كروموزوميك de la cellule. On bloque les cellules en métaphase يكون maximum condensation du matériel chromosomique. مشان هيك بنعتبر انه الميكروتوبيول كينيتوكوريين اهميتهم انه بما انه عم بيعملوا une sorte de alignement et stabilisation en fait des chromosomes sur les deux pôles opposés ou bien sur les deux pôles de fusion mitotique, ça forme ce qu'on appelle هون مثل ما شايفين la plaque équatoriale. La plaque équatoriale بطريقه انه فريمون هالسنترومير موجود au niveau du plomb. شايفين السنترومير النقطه الحمراء بالنص هي بسميها البلون équatorial, بينما l'extrémité en fait تاع les deux chromatides sont orientées vers le pôle de fusion. واكيد مثل ما ملاحظين على الشمال بعد في عندي انا كروموسوم sous forme de deux chromatides يعني il est toujours en fait dupliqué. Il est toujours dupliqué وبنفس الوقت il est fortement condensé. وهون بنحكي عن ستركتور بنسميها ستركتور اون سولينويد اللي اخذتوها معي فعليا لما حكينا عن سنتروزوم والهيستون والديفيرونت تيب دو بروتين هيستون نيوكليوزوم وغيرها différents degrés de condensation du matériel génétique. الإتاب لكن الميتافاز كمان عم نحضر الإتاب اللي بعدها اللي هي الأنافاز. بالأنافاز شو عم بيصير عنا بالأنافاز؟ دونك بالأنافاز صار في عنا séparation des centromères. في عنا الأنزيم اللي اسمها سيباراز كيف انترفينير. هلا اللي ما قلته أنا إنه الكويزين أون فيت هن عبارة عن بروتين qui sert à relier les deux chromatides sœurs du même chromosome. السيباراز بتمنع الكويزين يشتغلوا، elle va dégrader le كويزين وبالتالي بصير في عنا لا séparation des centromères وبالتالي صار في عنا كل كروماتيد بميلي. مظبوط عندي أنا سيلول A4N بس الفكرة إنه deux lots identiques à 2N يعني أنا عندي 2N هون 2N هون يعني كان vraiment séparation vers les deux pôles opposés.
وبطبيعة الحال بلشنا نحضر للتيلوفاز، لكن في عنا راكورسيسمون دي ميكروتوبول كينيتوكوريان، اسونسيون بولير مثل ما لاحظتوا vers les deux pôles opposés، اسونسيون بولير هذه بالانافاز A عم بحكي انا. بالانافاز B في عنا يعني باول اتاب عملنا راكورسيسمون دي ميكروتوبول كينيتوكوريان، بينما بالانافاز B عملنا allongement en fait des microtubules polaires. Allongement des microtubules polaires. Voilà هو الميكروتوبول polaire، وهو الميكروتوبول اللي هون كينيتوكوريان، ميكروتوبول كينيتوكوريان، ميكروتوبول polaire. لكن je répète بالانافاز في عنا intervention de la séparase qui va empêcher le coésine de travailler, donc ça va dégrader le coésine, ça fait عنا deux chromatides du même chromosome migrent vers deux pôles opposés. مثل ما اتفقنا عندي سيلول à 4 chromosomes بس عندي deux lots à 2 بكل ميلة. فرقنا بين انافاز A وانافاز B. قلنا بالانافاز A الميكروتوبول كينيتوكوريان سو راكورسي عم نقربهم بين السنتروزوم وبين السنترومير يعني اذا بدكم كينيتوكوريان، بينما بين السنتروزوم وبين فوالا بين يعني entre les deux centrosomes الميكروتوبول هون البولير سميناهم sont allongés يعني بغير معنى les deux pôles en fait s'éloignent أكتر عن بعضهم. les deux pôles s'éloignent أكتر l'un de l'autre. صرنا جاهزين نوصل على التيلوفاز. شو عم بيصير في عندي بالتيلوفاز؟ دونك بالتيلوفاز الميكروتوبول كينيتوكوريان كليا اختفوا. الميكروتوبول بولار عم بيطولوا أكتر وأكتر سالونج دو بلوس. صار في عنا اتفقنا عكس اللي صار بالبروفاز، يعني إجباري يبين عندي الانسومبل دو لونفلوب نوكليير واللامينا يرجعوا يبينوا ويعملوا ري اورجانيزاسيون. أكيد عملنا فوسفوريلاسيون للامينا بالبروفاز، كان في عنا دي فوسفوريلاسيون للامينا بالتيلوفاز. وهو مسميها فعليا لا كاريودياريز. كاريودياريز يعني من اسمها لما نقول كاريو يعني كاريوتيب، دياريز يعني ديفيزيون. انا عم بعمل ديفيزيون دو ستوك كروموزوميك. صار في عنا فريمون بارتاج دي كروموزوم او دو كاريوتيب اذا بدكم او دو كروموزوم اونتر لي دو بول اوبوزي. وفعليا اذا بتطلع يعني اعتبرنا دو نويو صار في عندي انا بكل نويو عندي لو، اذا اعتبرنا عندي دو نويو قبل ما اعمل انا فعليا بعدين السيتودياريز والبارتاج دو سيتوبلازم. اتفقنا. لكن جو ريبيت بكل النويو كان حيصير في عندي لي كروموزوم مونوكروماتيديان موجودين. واكيد بطبيعه الحال قلنا ديبي دو كوندنساسيون بالبروفاز، بالتيلوفاز بدنا نقول ديبي دو ديكوندنساسيون مش دو كوندنساسيون. هي بنسميها فعليا ديسبيليزاسيون دي فيبر، يعني عم نرجع للإتا اللي هي الإتا دو l'intérphase، retour à l'état interphasique. Pourquoi? Pour faciliter أكيد la transcription et par la suite la réplication. وأكيد صار في عنا réapparition des nucléoles. لكن جو ريبيت شو قلنا بالبروفاز؟ قلنا phosphorylation l'amine، بالتيلوفاز ده كان déphosphorylation. قلنا fragmentation de l'enveloppe nucléaire بالبروفاز ده كان réapparition de l'enveloppe nucléaire بالتيلوفاز. قلنا disparition de nucléole بالبروفاز ده كان réapparition de nucléole بآخر التيلوفاز. قلنا début de condensation du chromosome، لكن هم نقول début de décondensation، كل شيء العكس. اتفقنا. واتفقنا بانه في عنا كمان اجباري الطب بصير في عنا بارتاج دي كروموزوم سميناها كاريو دياريز بشكل نويو، توصل اخر شيء للسيتو دياريز. السيتو دياريز اللي هي فريمون بارتاج دي دو سيتوبلازم تحصل على دو سيلول في ايدونتيك. وهذا الشيء بصير فعليا على فان دو تيلوفاز، على فان دو تيلوفاز. جو بونس كل هو اللي قلتهم. لكن ما بطل في عندي ميكروتوبول كوريان اختفوا، البويار صاروا اطول، صار لونج بلوس قلناها، اباريسيون قلناها، ديفوسفوريلاسيون دو لامينا قلناها، بارتاج دو كروموزوم قلناها، ديكوندنساسيون كل هول فريمون قلناهم. اذا بتقروهم فيت في جو ميكسكيوز بس عم بقطع بسرعه. السيتو دياراز كان قلنا بارتاج دو سيتوبلازم، اللي ما قلته انه في عنا فورماسيون لشيء مسمينه احنا اللي هون شايفينه فوالا الاسم هون لانه كونتراكتيل.
لأنه كونتراكتيل هو فعليا مؤلف من ميكروفيلامون d'actine et de myosine, microfilaments d'actine et de la myosine. فريمون مش المفروض بالميكانيزم كله ديتاييه مثل ما حطيكم بالكتاب، يعني ان بو ديتاييه حتى منه فريمون تري بيان ديتاييه. جوست انا بدي اقول انه صار في عندنا ري اورجانيزاسيون دو سيتوسكيليت فريمون اي بارتاج دو سيتوبلازم تحصل اخر شيء على دو سيلول في ايدونتيك كي كونتيان فريمون. دونك مثل ما قلنا انه في عندنا سيكلين سي دي كار بور كونترولي اون فيت لا ديفيزيون بالانترفاس، فاجباري كمان اعرف انه في عندي دي بوان دو كنترول دو سيرفيونس للسيكل سيلولير. عندي سيرفيونس اكيد اذا في عندي اي دامج للدي ان اي ليزيون للاي دي ان، يصير في عندنا انترفونسيون اي ريباراسيون اون فيت للايرور هيدا. نحكي عن سيستم دي سي بي ما بدي افوت بتفاصيله. عندنا كمان تشيك بوينت للريبليكاسيون، نحكي عن الاي سي بي. وعندنا تشيك بوينت كمان للميتوز. انا كل اللي بيهمني اعرفه انه فريمون le cycle cellulaire il présente différents points de contrôle pour la réplication, pour les lésions et pour la division, ainsi de suite. دونك بميتوز فيجيتال ما بدي كتير كمان أفصل فيها من نكور بوتانيك أو حتى هيستولوجي فيجيتال. أنا بيهمني أعرف بس دو بوان دو في سيتولوجيك شو الفرق الكبير بين الميتوز أنيمال والفيجيتال. في كتير ريسومبلانس اون فات إلا بدو إتاب. ما عندي بآخر شي ما عندي أنو كونتراكتيل. عندي محله شي اسمه فراغموبلاست. عندنا محله شي اسمه فراغموبلاست، يعني بغير معنى الميكروتوبيل بولار entraîne des vésicules golgiennes vers le plan équatorial. يعني ما عندي فعليا انه كونتراكتيل. وبالميتوز ما عندي فورماسيون للأسال. أنا عندي ميتوز بسميها ميتوز انسترال. وهالميكروتوبيل فعليا سورجانيز ابارتير دو لونفلوب نوكليير من دون أسال، يعني ما عندي أسال، سميناها ميتوز انسترال. اوكي. بعتذر منكم جدا هيدي السنة. جربت أعمل قد ما فيي الماكسيموم مشان أوصل الفكرة. الظروف كانت استثنائية علينا كلنا، فبتمنى نكون صبورين على بعضنا. الإكزامان إن شاء الله مطلوب منكم كل شيء أخذتوه معي أنا. أي شيء أنا ما قلته أو موجود بالكتاب أو حتى ما قلته أكيد بيجيكم منه، مش مطلوب منكم على أكيد. بالنسبة للميوز قلتلكم تاخدوها بالريبرودكسيون أنيمال أو حتى بالأمبريو يمكن. بتمنى لكم التوفيق. بون كوراج، بون شانس. ان شاء الله تكون تحضيراتكم كتير قوية للفينال، للدوزيام سمستر، بعدين ورا منها للكونكور. اوكي، مثل ما اتفقنا نمشي ستيب باي ستيب. هلا اول ستيب تبعتنا هي الفينال، بنركز على الكور للفينال، بعدين بنركز على تاني فصل، بعدين بنفكر بالكونكور. ما بدي ابلش اعمل بانيك من هلا للكونكور. اوكي، يعطيكم الف عافية، وان شاء الله الاسبوع الجاي بنعمل سيونس للاسئلة.